ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଯେ କିପରି ଏକ ବନ୍ଧ ଥିବା ସରଳ ଜୈବିକ ରାସାୟନିକ ଅଣୁମାନଙ୍କର ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଅଙ୍କାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି CH4 ବା ମିଥେନ୍ର ରାସାୟନିକ ସଂକେତକୁ ଲେଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ମିଥେନ୍ର ଡଟ୍ ସଂରଚନାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ବନ ଆମ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲର କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କାର୍ବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରୁପରେ ଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କାର୍ବନ ନିକଟରେ ବା କାର୍ବନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଏହିପରି ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର କାମ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ମନେ ରଖ ଯେ ଏହି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପରମାଣୁର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ କାର୍ବନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କାର୍ବନକୁ ଆମେ ଚତୁଃସଂଯୋଜୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଅଣୁଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠାରେ କାର୍ବନ ସହିତ 4ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବି ଆମେ ଲେଖିବା। ତେବେ ମନେକର ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲି। ତେବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଖରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ? ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ନିକଟରେ ତାର ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ରଖିଦେଉଛି କିଛି ଏହିପରି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ 4ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 4ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କିଛି ଏହିପରି କାର୍ବନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏହି କାର୍ବନ ନିକଟରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା? 1 2 3 4। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ବନ ହେଉଛି ଏକ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ପରମାଣୁ। ତେଣୁ ଏହି ପରମାଣୁମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନାକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ବନ ପାଖରେ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି କାର୍ବନର ପରମାଣୁଟିକୁ କୌଣସି ମତେ ତାର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ବା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ବନଟି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପିରିୟଡିକ୍ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ପରମାଣୁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ହିଲିୟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଡୁପ୍ଲେଟ୍ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ବା ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ 2ଟି ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିକଟରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହୋଇଗଲା? ଗୋଟିଏ ଏବଂ 2ଟି। ତେବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। କିଛି ଏହିପରି ଏମିତି ଏଇ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ଏବଂ ଏମିତି ଏଇ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେବା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଖରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି କାର୍ବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କାର୍ବନ ପାଖରେ ନିଜର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ବା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ 2ଟି 3ଟି ଏବଂ 4ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ସହଭାଜନ କରିଦେଲା ତେବେ ତାର ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହୋଇଗଲେ? ଗୋଟିଏ 2ଟି 3ଟି 4ଟି 5ଟି 6ଟି 7ଟି 8ଟି, ଯାହାକି ନିଅନରେ ଥିବା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ବା କାର୍ବନଟି ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଜୈବିକ ଅଣୁଟି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଏଠି ଏକ ବନ୍ଧ, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧ, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମିଥେନ୍ ପାଇଲେ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ମିଥେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ CH3NH2ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୁନଶ୍ଚ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ କାର୍ବନକୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି। କାର୍ବନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ 2ଟି 3ଟି ଏବଂ 4ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ କାର୍ବନ ସହିତ ଏଠି 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ
से तीनोटी हाइड्रोजन को किसी आम एमती लिखिदेवा गोटे दुईटी तीनोटी एवं सेमानक मध्यरे आमे बंध स्थापना करदेवा किछि एपरि ठीक अछि। ता सहित आमे लक्ष्य करचंती जे NH2 जोड़ी हेकी अछि ताहेले तार निकट रे आमे N लिखिबा। वर्तमान आमे नाइट्रोजन को ए पीरियोडिक टेबल को लक्ष्य कर। नाइट्रोजन केउ ग्रुप रे अछि नाइट्रोजन आमे देखुचंती पंचम ग्रुप रे अछि। तार अर्थ कोन तार अर्थ हेउची जे नाइट्रोजन रो बाह्यतम कक्ष बा संयोजक कक्ष रे 5टी इलेक्ट्रॉन थिबे। तेबे से 5टी इलेक्ट्रॉन को आमे किछि एपरि लिख देबा गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी एवं 5टी। वर्तमान देखो एई दुईटी इलेक्ट्रॉन को आमे जोड़ी परिबा। जेतेबेले आमे एई दुईटी इलेक्ट्रॉन को जोड़ी देबा देखो कार्बन टी निष्क्रिय हो गला। कार्बन रो बाह्यतम कक्ष रे 1 2 3 4 5 6 7 8 8टी इलेक्ट्रॉन हो गले। हाइड्रोजन मध्यम तीनोटी निष्क्रिय हो जाइछंती डुप्लेट नियम अनुसार। वर्तमान नाइट्रोजन को आमे लक्ष्य करिबा। नाइट्रोजन पाखरे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी 5टी 6टी कारण नाइट्रोजन तार गोटे इलेक्ट्रॉन कार्बन सहित सहभाजन कर दैछि। वर्तमान आमे देखुछन्ते नाइट्रोजन निकट रे आउ दुईटी हाइड्रोजन मध्य अछि। वर्तमान से हाइड्रोजन दुईटी को आमे किछि एमति लिखि देबा एठी गोटे हाइड्रोजन लिखिबा एवं एठी गोटे हाइड्रोजन लिखिबा। वर्तमान एहा को लिखिला परे आमे जेतेबेले एई दुईटी इलेक्ट्रॉन को जोड़ी देउछन्ती एहा एक बंध सृष्टि करूछि एवं एई दुईटी इलेक्ट्रॉन मध्य एक बंध सृष्टि करूछि एवं एहा परे पुनर्बार आमे इलेक्ट्रॉन को गणिबा। नाइट्रोजन निकट रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी 5टी 6टी 7टी 8टी। नाइट्रोजन मध्य निष्क्रिय हो गला हाइड्रोजन मध्य निष्क्रिय हो गला। डुप्लेट नियम अनुसार हाइड्रोजन निकट रे गोटे दुईटी इलेक्ट्रॉन अछि। ताले एहा हेउछि CH3NH2 रो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। तेबे पुनश्च आमे आउ एक जैविक अणु जहाकू CH3OH बोली कहंती एहार इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आमे अंकन करिबा। वर्तमान तो तुमे बुझी सारिबणी केमिति इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना अंकन होची। ताले देखो वर्तमान ठीक सही परी कार्बन टी हम अंकन कर दउची। कार्बन रो चतुर्पार्श्व रे 4टी इलेक्ट्रॉन थाए गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी। वर्तमान कार्बन सहित 3टी हाइड्रोजन जोड़ी हेकी अछंती लिखि दबा आमे गोटे हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन अन्य एक हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन आउ एक हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रॉन 3टी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिल गला। वर्तमान से 3टी इलेक्ट्रॉन को आमे कार्बन रो इलेक्ट्रॉन सहित संयुक्त कर दबा हमको एक बंध मिलिला ठीक अछि। वर्तमान गोटे इलेक्ट्रॉन बळी पड़ुछि ताले कार्बन तो वर्तमान जे निष्क्रिय होई नाही बा स्टेबल होई नाही। वर्तमान आमे देखुचंती जे CH3 पाखरे गोटे OH लागिछि ता माने आमे गोटे ऑक्सीजन को एठी लिखि दबा एवं आमे जानंती ऑक्सीजन को जदि आमे पीरियोडिक टेबल देखिबा एहा 6 नंबर ग्रुप रे बा षष्ठ ग्रुप रे अछि। तार अर्थ कोन जे एहार बाह्यतम कक्ष रे 6टी इलेक्ट्रॉन थाए ठीक अछि। ताले से 6टी इलेक्ट्रॉन को किछि एई परे आमे लिखि दबा गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी 5टी एवं 6टी किछि एमति लिखि देले। वर्तमान एही दुईटी इलेक्ट्रॉन को आमे सहभाजन करि परिबा जहा फल रे कार्बन निष्क्रिय हो गला ऑक्सीजन वर्तमान जा हेनी। वर्तमान आमे देखुचंती ऑक्सीजन पाखरे आ गोटे हाइड्रोजन मध्ये लागिछि। वर्तमान से हाइड्रोजन टी को आमे एठी लिखि दबा एवं तार इलेक्ट्रॉन को एठी लिखि दबा। लिखि देला फल रे आमे ए दुईटी इलेक्ट्रॉन को जोड़ी दबा जहा फल रे जदि आमे चेक करिबा देखो कार्बन निकट रे केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी 5टी 6टी 7टी 8टी कार्बन निष्क्रिय हो गला। ऑक्सीजन निकट रे केतोटी अछि गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी 5टी 6टी 7टी 8टी। ये ऑक्टेट नियम अनुसार ऑक्सीजन मध्य निष्क्रिय हो गला। हाइड्रोजन निकट रे दुईटी अछि ए हाइड्रोजन निकट रे दुईटी अछि ए हाइड्रोजन निकट रे दुईटी एवं ए हाइड्रोजन निकट रे दुईटी अछि। वर्तमान हाइड्रोजन गुडी को मध्य निष्क्रिय हो गले। ताहले हम कहि परिबा जे CH3OH रो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना किछि हमें एही परि अंकन करि परिबा। तबे मु तुमको आउ के प्रश्नटे दउची तुमे वर्तमान C2H6 बा जाको हम इथेन बोली कहि थांती C2H6 रो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना अंकन कर। आशा करछि तुमे डॉट संरचना टी को अंकन करि सारिथिबो। जदि न करछ निजे वीडियो टी को एठी रखि कि करिया पय चेष्टा कर ठीक अछि। तबे मु एबे अंकन करूछि तुमे लक्ष्य कर। आमे पूर्वरु जेमति आलोचना कले कार्बन दुईटी को आमे लिखि देबा। जदि देखो एठी दुईटी कार्बन अछि तार अर्थ कोन आमे दुईटी कार्बन को एमति लिखि देले एवं दुईटी कार्बन निकट रे 4 इलेक्ट्रॉन थाए गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी। एई कार्बन मध्ये ठीक सही परिथिबो गोटे दुईटी तीनोटी एवं चारोटी एवं 6टी हाइड्रोजन लागिछि। वर्तमान
आमे एई दुईटी इलेक्ट्रॉन को तो संयोग करि परिबा जहाँ आमे बुझी सारलेनी ता छडा 6टी इलेक्ट्रॉन 6टी हाइड्रोजन लागिछि आमे एठी लिखिदबा गोटिए हाइड्रोजन दुईटी हाइड्रोजन एठी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तीनोटी हाइड्रोजन ता इलेक्ट्रॉन 4 नंबर हाइड्रोजन ता इलेक्ट्रॉन 5 नंबर हाइड्रोजन ता इलेक्ट्रॉन 6 नंबर हाइड्रोजन ता इलेक्ट्रॉन वर्तमान आमे एई समस्त इलेक्ट्रॉन गुडी को संयुक्त करदबा गोटिए दुईटी तीनोटी चारोटी पांचटी एवं 6टी जहा फल आमको C2H6 रो इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना मिलगला बर्तमान आमे देखिले दुईटी कार्बन निकट रे केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए दुईटी कार्बन निकट रे चारोटी 8टी इलेक्ट्रॉन थाए आमे जानते गोटे हाइड्रोजन निकट रे गोटे इलेक्ट्रॉन थाए तबे 6टी हाइड्रोजन निकट रे 6टी इलेक्ट्रॉन थिबो तबे टोटल जदि आमे C2H6 को कहिबा जा इथेन को जहा को कह जाय इथेन निकट रे सर्वमोट 14टी इलेक्ट्रॉन सेमानकर बंध गठन रे भाग नै थांती ठीक अछि ताले एही परि भाबरे आमे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना अंकन करि परिबा